अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुश्ता अलमास यानी हीरा, कुश्ता सोना और मुश्क अम्बर के मतलब बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको कुश्ता मरवरीद बनाने का तरीक़ाकार समझाऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल मुगल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, कुश्ता मरवरीद बनाने का तरीक़ाकार आपको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा मरवरीद के मुतालिक बताता चलूँ। मरवरीद को अगरचे जवाहरात में शुमार किया जाता है, लेकिन इसमें और जवाहरात में बुनियादी फ़र्क ये है कि जवाहरात मादनी होते हैं जिन्हें ज़मीन से दूसरे मादनियात के मानन निकाला जाता है, लेकिन मोती गैर खुर्दनी समुद्री जानवर सदफ़े के जिस्म में परवरिश पाता है। इस वजह से इसमें मादनी और हैवानी दोनों तरह के अज्जा होते हैं। दूसरा फ़र्क यह है कि मादनी जवाहरात सख्त होते हैं और अमूमन रोशनी की शुआओं को मुनाकिस करते हैं। इसके बरकस मोती निस्बतन मुलायम होते हैं जिस पर चाकू या सुई से खराश डाली जा सकती है, और मोती रोशनी को जज़ब भी करता है और मुनकिस भी। इस खसूसियत की वजह से मोती में कज़ा रंगी यानी हर पहलू से नया रंग दिखलाने की खासियत पाई जाती है। सिर्फ इस्तवाई समुद्र में पाए जाने वाले सदफ़े यानी कस्तूरे कहते हैं कीमती किस्म के मोती तैयार करते हैं। मोती की सफ़ात और इसकी किस्मों को जानने के लिए ये मालूम करना ज़रूरी है कि वो किस तरह बनता है। सदफ़े के जिस्म में ख़ास किस्म के खुलिये यानी सेल्स होते हैं जो सदफ़ी मादा तैयार करते हैं। ये मादा सदफ़े के खौल पे बतौर अस्तर जमा होता रहता है। इस हमवार तय को सदफ़ी तय या मोतिया तय कहते हैं। जब कोई खारजी ज़रा मसलन रेत का बारीक रेज़ा या कोई छोटा सा कीड़ा इसके मुलायम गोश्त में दाखिल हो जाता है तो सदफ सात खुलिये इस खारजी ज़रे को लाभदार मादा से घेर लेते हैं और रफ्ता रफ्ता इस ज़रे पर सदफ़ी मादे की तहें जमना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि वो मोती बन जाता है, और ये तकरीबन 4 साल में मुकम्मल हो जाता है। मोती का रंग और इसकी चमक दमक वही होती है जो सदफ़े के खौल के अंदर वाली सतह की होती है, यानी गुलाबी, नारंगी, सफ़ेद और शरबती रंग के मोती पाए जाते हैं। मोती गोल बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर कतरनुमा और बाद गैर मुइन शक्ल के होते हैं, और बाद मोती इतने छोटे होते हैं कि 300 मोतियों का वज़न 1 ग्राम से भी कम होता है। सबसे बड़ा मोती अंडे के बराबर 120 ग्राम तक का पाया गया है। ऐसे मोती का नवादरात में शुमार होता है। जापान के साहिलों पर समुद्री तह में 30 ता 60 फुट गहराई पर मुंतखब सदफ़ों की बाकायदा काश्त की जाती है। जब सदफ़े 3 साल के हो जाते हैं उन्हें मखसूस कारखानों में ले जाते हैं, जहां माहिरीन इनके बैरूनी खोल को एक मखसूस आला से खोलकर सीप के बने हुए मनकों को गोश्त के अंदर दाखिल कर देते हैं और उनको दुश्मन समुद्री जानवरों से महफूज रखने के लिए लोहे के पिंजरों में बंद करके पानी के अंदर लटका देते हैं, और वक्फा से इन पिंजरों की देखभाल की जाती है। जब ये सदफ़े 7 साल के हो जाते हैं उन्हें दोबारा कारखाना में लेकर एहतियात के साथ इनके अंदर से मोती निकाल लिए जाते हैं। इस तरह के 20 सदफ़ों में से सिर्फ एक में से मोती निकलता है। इस तरीक़ा पर पवर्दा मोती अगरचे शक्ल, रंग, मुलायमत, दर्जा हरारत के असर के अतबार से कुदरती मोती के मुशाबे होता है, लेकिन लेबॉरेटरी टेस्ट के ज़रिए इनकी शनाख्त की जा सकती है। नकली मोती, असली मोती और परवरदा मोती को शनाख्त करने का एक ख़ास तरीका ये भी है कि इनको यकसा जिस्म का दाना लेकर लिया जाए तो नकली मोती का वज़न सबसे ज़्यादा होगा और असली मोती का सबसे हल्का। असली मोतियों, परवरदा मोतियों और नकली मोतियों की पुरोई हुई लड़ियों को दांतों के दरमियान से अगर गुजारा जाए तो असली मोतियों और परवरदा मोतियों का खुरदरापन ज़ाहिर होता है। इनके मुकाबले में नकली मोती यकसा होते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत मरवरीद के खालिस होने और नकली होने के मुतालिक बताया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कुश्ता मरवरीद कैसे बनाया जाता है। पाकिस्तान में मरवरीद नासफ्ता मोती तकरीबन 1000 रुपये फ़ी तोला में फ़रोख्त हो रहा है। आप इस मकसद के लिए 1 तोला मरवरीद ले लें। आपको ज़रूरत पड़ेगी लेमन के रस की, यानी कि लीमू के रस के लिए आपने कागज़ी लीमू लेना है
جس کا رس کھٹا ہوتا ہے، تقریباً 1.5 پاؤ رس آپ نے نکال لینا ہے، اس کو آپ نے کسی بوتل میں محفوظ کر لینا ہے، اور 1 تولہ مروید آپ نے کھرل کے اندر ڈالنا ہے، اور اس کے اوپر 2 چمچ لیمن کے رس کے ڈال دینے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یہ موتی اس پانی کے اندر حل ہو جائیں گے۔ ویسے تو یہ موتی اتنا سخت ہوتا ہے کہ آپ کسی ہتھوڑی کے ساتھ بھی توڑنا چاہیں تو یہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن لیموں کے رس کے اندر جاتے ہی یہ اس کے اندر گھل جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ یہ نرم ہو گیا ہے تو آپ اسے کھرل کرنا شروع کر دیں، اور اسی طرح روزانہ کھرل کرتے جائیں، اور آپ نے یہ 1.5 پاؤ لیموں کا رس اس کے اندر کھرل کرنا ہے۔ اگرچہ ایک محنت طلب کام ہے، لیکن نو پین نو گین۔ آپ روزانہ 4 سے 5 گھنٹے اس کو کھرل کریں۔ جب کچھ دنوں کے بعد یہ 1.5 پاؤ پانی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے ایک سہ آتشہ عرق گلاب کی چھوٹی پیک میں بوتل لینی ہے، جس میں تقریباً 120 ملی لیٹر عرق گلاب آئے گا۔ یہ سہ آتشہ عرق گلاب میں خود بناتا ہوں، کیونکہ بازار سے جو یونانی کمپنیوں کی عرق گلاب آتے ہیں ان میں سہ آتشہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن عام عرق گلاب بھی کام کرتا ہے۔ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا عرق گلاب لے لیں، اور اس کو بھی اسی طریقہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر کھرل کریں، اور جب یہ تمام عرق گلاب جذب ہو جائے گا اور یہ سوکھ جائے گا تو ایک پاؤڈر کی شکل میں آپ کا کشتہ بن جائے گا۔ بس دوستو، یہ آپ کا نسخہ تیار ہے۔ اگر آپ زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں، اس سے بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو عرق گلاب کھرل کرنے کے بعد آپ اس کے اندر 1 گلاس انار کا پانی، خالص انار کا پانی، یعنی اس کا عرق، وہ آپ ڈال کے کھرل کر لیں، اور جب انار کا پانی سوکھ جائے تو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 10 عدد کوکونٹ کا پانی وہ ڈال دیں، لیکن یہ پروسیس بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اور اتنی محنت شاید آپ نہ کر پائیں، تو آپ اگر عرق گلاب تک بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کا کامل نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی محنت نہیں کرنا چاہتا، کم عرصہ میں آپ آؤٹ پٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ صرف 50 گرام لیموں کے رس کے اندر کھرل کر لیں، یہ بھی آپ کا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ دوستو، اس کے فوائد میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کشتہ مروید کو کھانا کیسے ہے۔ دوستو، آپ نے کشتہ مروید کو 1 سے 2 چاول تک آپ کھا سکتے ہیں۔ 1.5 پاؤ دودھ کے ساتھ آپ نے ڈنر کے بعد اس کو کھانا ہے۔ اس کی ٹوٹل 11 خوراکیں ہوتی ہیں، یعنی 11 رات آپ نے اس کو کھانا ہے۔ اس کے کھا لینے کے بعد آپ کے ساتھ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو کھا لینے کے بعد جو سب سے پہلا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ سرخی آنا شروع ہو جائے گی۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے فوائد مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ 7 دن کے اندر ہی آپ کے چہرے پہ سرخی آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا HP لیول پرفیکٹ ہو جائے گا۔ کشتہ مروید آپ کی ہڈیوں میں موجود گودا، جسے بون میرو کہتے ہیں، اس کی افزائش کرے گا۔ اس کے کھا لینے کے بعد چہرے اور جسم پہ موجود جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس میں موجود لطیف کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ جوڑوں کا درد جس کا باعث کمزوری ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کمزوری کی وجہ سے پٹھوں اور عضلات کا درد بھی جاتا رہے گا۔ مرد اور عورت دونوں میں سیکس کی کمزوری کو رفع کر دے گا۔ فیمیل میں لیکوریا کے لیے ایک اکثری دوا ہے۔ اس کے استعمال کر لینے کے بعد ہم بستری کے بعد کی کمزوری رفع ہو جاتی ہے۔ اگر عورتیں اسے حمل کے دوران استعمال کریں تو حمل کے دوران کے مسائل کافی حد تک ختم ہو جائیں گے، جیسے HP کا کم ہو جانا، عام جسمانی کمزوری، اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کی صحت پہ بھی اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ اگر عورتیں ڈلیوری کے بعد اس کا استعمال کریں تو تب بھی ان کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتا ہے۔ کمر درد اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑھ کر جو فائدہ ہے وہ ہے قوت حمانی کو کمال کی حد تک طاقتور بنانا، یعنی دماغ و دل کو قوت بخشتا ہے، جس سے دل کے امراض پہ کنٹرول رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دماغ کو طاقتور بنا کر نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ بخار کے دوران اس کا استعمال جسمانی قوت اور حرارت غریزی کی حفاظت کرتا ہے۔ دوستو، یہ تمام کے
तमाम फ़वाइद जो मैंने मरवरीद के गिनवाए हैं, इनमें से एक बात भी मैंने अपने तजर्बे से हटकर नहीं की। अगर आप इसे मेहनत के साथ कामिल तौर पर बना लेते हैं तो आप ये तमाम फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। मगर ये याद रखिएगा कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को आपने ये कुश्ता इस्तेमाल नहीं करवाना। अगरचे ये बेज़रर है मगर बहुत ताकतवर भी है। 18 साल से कम उम्र के लिए खमीरा मरवरीद इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको खमीरा मरवरीद बनाने का तरीक़ाकार भी सिखाऊंगा। वैसे तो किसी भी चीज़ को खल करने के लिए हाथ से लोग हुक्मा हज़रात खल करते हैं, लेकिन चूँकि ये लंबा प्रोसेस है तो मैंने अपनी आसानी के लिए एक मशीन बनाई है जो कि मैंने ख़ुद बनाई है। मैं उसके ज़रिए इसको खल करता हूँ। रोज़ाना 7-8 घंटे इसको खल करता हूँ और मैं बहुत से नुस्खे इसी मशीन से तैयार करता हूँ, जैसे कि कुश्ता शिंगरफ, कुश्ता सिंखिया और इसके अलावा और भी कुश्ता मरजान वगैरह। तो ऐसा ऐसा मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस में आपको मुख्तलिफ़ कुश्ते बनाने के तरीक़ार समझाऊँगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।